ଧନ ଧନ ତମେ ଏତେ ଦିନ ପରେ ମୋ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା। ହଁ ମୁଁ କେତେ ଦିନ ମୁଁ ତତେ କେତେ ମିସ୍ କରିଥିଲି ତ ଜାଣିଛୁ ନା ତୁ ତାପରେ ବି କେମିତି ଏତେ ଦିନ ଥିଲୁ ଛୋଟ କହୁଛି ମୁଁ ତତେ ବହୁତ ମିସ୍ କରୁଥିଲି। ନାଇଁ ଏତେ ତୁ ଆସୁନଥିଲୁ କଣ ପାଇଁ? ତୁ ଜାଣିଛୁ ନା ମୁଁ କାନ୍ଦିବି ତୁ ନ ଆଇଲେ କେମିତି ଆସୁନଥିଲୁ? ଆକ୍ଚୁଆଲି କେତେ ଦିନ ପରେ ସେ ମ୍ୟାଡାମ ଆସୁଛନ୍ତି। ହଉ ଯିବା। ତୋର କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି କହିଲୁ? ଶନିବାର କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ଗୋଡ଼ ଫ୍ରାକ୍ଚର ହେଇଯାଇଛି। ତା ଗୋଡ଼ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫ୍ରାକ୍ଚର ହେଇଯାଇଛି ସେଇଆ ତ। ହଉ ଚାଲ ଯିବା ଆମେ ଯାଉଛୁ ରେଡ଼ି ହବୁ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହଉଛି। ସୋ ହାଇ ଗାଇସ୍ ମୁଁ ଆଉ କିଛି କହିବିନି ଡାଇରେକ୍ଟ ଦେଖେଇ ଦଉଛି। ତୁ ଆଇଛୁ କେତେବେଳେ ଆଇଲୁ? ନମସ୍କାର। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମ କଲେଜରୁ କ'ଣ ହେଇଯାଇଛି ମାଛ ତ ହେଇଯାଇଛି ଅଲଗା ହେଇଯାଇଛି ଆମକୁ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଦିଦିକୁ ଭାରି ମିସ୍ କରୁଛି ମୋ କଲେଜକୁ ମିସ୍ କରୁଛି ମୋ ଫଙ୍କସନକୁ ମିସ୍ କରୁଛି। ପଳେଇଲା ଏବେ ଆସିକି ଆମ ଫଙ୍କସନରେ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛି। ତ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଆମେ ଏମିତି ଗେଟଅପ୍ରେ କାହିଁ ହେଉଛୁ? ଆଜି ଆମ କଲେଜରେ ଫଙ୍କସନ୍ ଆମ କଲେଜରେ ମୋର +2 ମୁଁ ଯେଉଁଠି +2 ଥିଲି ସେଇ କଲେଜରେ ବଟ୍ ଏବେ ଅଲଗା ହେଇଯାଇଛି ଦିଦି। କାନ୍ଦ ଲାଗୁଛି। ଓହୋ କାହିଁଥିଲି ବୁଲିବାକୁ ଆଇଛି ତ। ହଉ ଦିଦି ଯେଉଁ ତମର ଡ୍ୟାନ୍ସ ପାଇଁ ପୁରା ପ୍ରିପାରେସନ୍ କର ତ ଦେନ୍ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ପୁଣି ଆସିଲେ ଦେଖା ହେଲେ ପୁଣି ବ୍ଲଗ୍। ଓକେ ଟାଟା ନମସ୍କାର। रे कॉस्ट्यूम पिंधि सारे एक्चुअली आमर ग्रुप डांस अच्छी तो ये सब मो पार्टनर और सेठी आउ दी जन आसी ना आपण मैंने देखिए मो टोटाल वीडियो तो चलते देखा सेपटे कौन चली तो केमती कह जापारूनी। तो देखो फाइनाली मते फर्स्ट मनो एक्टिंग रे मोर फर्स्ट पोजीशन थिला तो फाइनाली मते एटा मिली गला। এটা সার্টিফিকেট এটা কোন মেডাল ये भी आसी गले किंतु ये बिना कॉस्ट्यूम रे अछंती ये दुईटा गीत नहीं थिले सेति भाई तो तापर सरला पर से आम कॉस्ट्यूम नहीं जिबे हम चारि जण गोटे ग्रुप हे डांस करिवु तो मो वीडियो भी आपण माना सहित शेयर करी आपण माने देखिले कि मु मनो एक्टिंग रो वीडियो तो बैड लक मुझे माने शेयर कर पारिलिनी बट मु तार प्राइज पाई से आपन सहित शेयर कली तो मुझे खुशी अच्छी आपण मैंने भी खुशी हे भावुची। तो चलते लेट करवानी मोर एबे प्रैक्टिस हम तो मु प्रैक्टिस आपण मानक जमा भी देखेबी मु देखेबी डायरेक्ट स्टेज उपरे। ओके
Kono, kono. Kono କହିଲେ kono 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 ମୋ ବାବାଟେ କୋନ ହେଇଛି ଲୋ ये मो टोपी 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 देख 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 ଏଇଟା କଣ କହିଲୁ ଏଇଟା କଣ କହ ସେ କଣ କୁକୁର ଚୋରୁଟା ଚୋରୁଟା ଟୋପି ଚୋରୁଟା ହେଲା ଖୁସି ହେଇଗଲୁ ଶୁଣି ଆରେ ପପି ଦିଦି ପପି तेरे मो भाईटी आइला 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 उपरु कस मो कोलु अच्छा मो कोलु अच्छा बाबा टॉपी हो जा फोन कौन ऐसा आपण माने देखिले आम कॉलेज रे केमती फंक्शन होतिला बट मो सब किछि वीडियो करेनी बस टिके टिके झलक आपण मानकु देखैछि तो एटा मो मनो एक्टिंग रे फर्स्ट हेची सेति पई मते मो कॉलेज तरफ रो एटा मिलिची आ गोटे सर्टिफिकेट तो फाइनली मुझे बेसी घरे पहुँची गली आज माने यही वर्षर एनुअल फंक्शन आम कॉलेज रे खत्म तो सब सरीगला मैं घरे पहुँची गली।